tanggal 6 Maret 2020, pasien datang dengan keluhan diare lebih dari 20 kali sejak tanggal 5 Maret 2020. Muntah setiap kali makan dan demam. Pertama, seorang pasien, dokter, perawat, dan apoteker menemui pasien. Harus menggali informasi kepada pasien atau keluarga. Dalam kasus ini dapat berupa pertanyaan sebagai berikut. Ibu, anaknya sudah berapa kali diare sebelum dibawa ke rumah sakit? Saya tidak mengingat tepatnya, Dok, tapi ini sudah lebih dari 20 kali. Ibu, ini mulai kapan anaknya diare seperti ini ya? Mulai kemarin, Dok. Apakah tinja anak ibu ada bercak darahnya? Tidak ada sih, Dok. Oh, terus apakah anak ibu disertai dengan muntah? Iya, Dok, dari kemarin itu muntah terus. Terus muntahnya itu berapa kali ya, Bu? Lumayan banyak, Dok. Oh, seberapa sering, Bu, muntahnya? Tiap kali diberi makan itu anak saya selalu muntah. Oh, apa anak ibu kemarin masih mau diberi minum? Iya, Dok, mau, tapi udah nggak kayak biasanya lagi. Kalau boleh tahu, anak ibu minumnya kayak apa, Bu? Apa kayak orang kehausan gitu? Iya, jadi dia minumnya tuh kayak langsung pengen minum banyak gitu, Dok. Baik, Ibu. Pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan darah dahulu ya, Bu, agar kita mengetahui bagaimana pengobatan yang sesuai buat anak Ibu. Iya, baik, Dok. Kedua, selain menanyakan informasi dari orang tua pasien, tenaga kesehatan juga harus memperhatikan keadaan fisik pasien. Dokter melakukan pemeriksaan dan didapatkan kondisi bayi yang lemas dan mata sedikit cukung. Dokter melakukan pemeriksaan dengan mencubit kulit paha dan didapatkan hasil bahwa kulit kembali secara perlahan. Yang ketiga, melihat temperatur pasien. Apakah pasien mengalami demam atau tidak? Setelah dilakukan pengukuran suhu oleh perawat, didapatkan suhu yang cukup tinggi. Dok, suhunya 40 derajat. Keempat, setelah dokter dan perawat melakukan pemeriksaan terhadap pasien, dokter memutuskan pasien untuk rawat inap. Apoteker melakukan asesmen kepada ibu pasien. Permisi, Bu. Saya apoteker yang bertugas di sini. Sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang nantinya akan berhubungan dengan terapi yang akan diberikan untuk anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Bu. Silahkan. Baik. Jadi, Ibu, setelah mengetahui anak Ibu diare dan muntah-muntah, apakah Ibu langsung membawa anak Ibu ke dokter? Iya, Bu. Saya langsung bawa anak saya ke dokter. Kalau boleh tahu, Ibu obat apa aja yang diresepkan oleh dokternya? Kemarin itu dapat 3 obat, Dok. Ibu, tuh Sunmol Drop sama Monel Drip. Oh baik Ibu, sebelum pergi ke dokter, apakah Ibu memberikan Oralit atau obat ke anak Ibu untuk mengurangi diare dan muntah-muntahnya? Tidak, Bu. Soalnya setelah anak saya banyak diare itu, saya langsung bawa ke dokter. Oh, tindakan yang Ibu lakukan sudah benar. Mohon maaf Ibu, apakah anak Ibu memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Alhamdulillah sih nggak ada, Bu. Alhamdulillah, jadi anaknya sehat ya Bu. Apakah anak Ibu memiliki riwayat alergi, seperti alergi makanan atau obat-obatan? Nggak ada sih, nggak ada. Baiklah Ibu, terima kasih atas informasi dan waktunya. Sama-sama, Bu.
Selanjutnya, dokter meminta perawat mengambil sampel dan melakukan tes lab. Setelah itu, dokter mulai memberikan diagnosa. Apoteker memberikan saran pengobatan sesuai dengan keadaan pasien. Perawat melakukan penanganan pertama, yakni dehidrasi menggunakan cairan infus berdasarkan kesepakatan pengobatan oleh tim medis. Setelah data lab keluar, tim medis mulai berdiskusi kembali untuk menentukan penanganan yang tepat bagi pasien. Apoteker mulai menyiapkan obat dan menghitung dosis jika perlu. Setelah itu, apoteker menyerahkan kepada perawat, disertai dengan informasi cara penggunaan obat yang benar jika obat tersebut membutuhkan cara khusus dalam pemberiannya. MRS hari pertama kamu bilang. Kamu bilang itu. Bentar. MRS hari pertama. Pasien bayi berumur 6 bulan dengan berat 7,5 kilo dengan diare 20 kali, didiagnosa dengan diare akut dan dehidrasi sedang. Dan juga bayinya terkena hiperkalemi. Data klinik menunjukkan suhunya 40,6 derajat Celcius, tekanan darahnya 166 kali per menit, RR-nya 40 kali per menit, dengan data klinik natriumnya 140, kaliumnya 4,7, klornya 118. Saya akan memberikan terapi infus KN 3B 1 DD 750 ml secara IV drip sebagai koreksi elektrolit, metamizol 4 DD 75 mg melalui IV untuk mengatasi demamnya, dan zinc sirup 1 DD 10 mg secara per oral untuk membantu mengurangi frekuensi diarenya. Apoteker, tolong siapkan obatnya dan berikan ke perawat, kemudian perawat segera berikan perawatan intensif ya. Maaf dok, sebaiknya Lactobe 1DD1 saset secara per oral tetap diberikan, mengingat perlunya probiotik untuk membantu melawan bakteri penyebab diare. Kemudian sebaiknya tetap diberikan antibiotik empiris, ampicillin 4DD 400 mg secara IV. Saya rasa tanda-tanda diare yang diderita pasien tidak disebabkan infeksi. Yang mana? Bentar dulu. Sampai mana? Itulah. Saya rasa tanda-tanda diare yang diderita pasien tidak disebabkan infeksi. Nah, kamu kasih saran. Tidak disebabkan infeksi. Aku nyari infeksi mana? Di bawahnya, kamu di bawahnya lagi. Baiklah kalau begitu. Hah? Iya, aku lanjutin pasien saat ini. Kamu ya lanjut itu, Han. Ya, oke ya. Lanjut. Langsung nih. Pasien saat ini masih di bawah 6 bulan yang dehidrasi dan malnutrisi, di mana keadaan tersebut itu akan rawan terkena infeksi. Baiklah, kalau begitu tolong sediakan obatnya segera ya. apoteker menyiapkan obatnya dan memberikannya kepada perawat yang bertugas. Suster, ini obatnya sudah saya siapkan. Tolong diperiksa kembali aturan pakainya. Dan untuk Lactobe, tolong informasikan kepada orang tua pasien bahwa penggunaannya bisa diberikan bersamaan dengan makanan pasien atau dicampur. Baik, saya pergi dulu. Perawat mulai melakukan tugasnya, merawat pasien. Apoteker melakukan visite ke ruangan pasien. Bentar, jaringanku. Selamat pagi, Bu. Saya apoteker yang bertugas untuk melakukan kunjungan ke ruangan anak Ibu. Saya lihat perkembangan anak Ibu sudah membaik. Selamat pagi, Bu apoteker. Iya, alhamdulillah, Bu, anak saya sudah membaik. Tadi perawat memberikan obat ya, Bu. Sudah diberikan informasi obat apa saja yang anak Ibu terima?
Tadi belum dikasih informasi sih Bu, kalau boleh saya tahu, emangnya anak saya dapat obat apa aja ya Bu ya? Nah, yang pertama, infus yang diberikan ini sebagai terapi dehidrasi sedang. Ini sangat penting karena ini akan mengembalikan elektrolit yang hilang pada anak ibu. Dehidrasi ini yang menyebabkan anak ibu terlihat lemas, lesu, dan rewel. Kemudian ada 2 obat injeksi yang diberikan. Yang pertama, metamizol. Ini untuk menurunkan demamnya. Kemudian anak ibu juga diberikan antibiotik. Dan terakhir, ini zinc sirup diberikan 1 kali sehari 10 mg untuk mengurangi frekuensi diarenya. Nah, untuk LBO-nya bisa diteruskan seperti yang Ibu sudah ketahui. 1 saset sehari dicampurkan ke makanan, ASI atau susu anak Ibu. Oh, begitu ya Bu. Jadi kalau udah dikasih tahu gini kan saya jadinya mengerti. Terima kasih ya Bu apoteker. Sama-sama. Ibu masih ada pertanyaan? Tidak Bu, saya udah paham. Baik, kalau begitu saya akan melakukan visit ke ruangan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. MRS hari kedua. Saya sudah melakukan pengukuran suhu hari ini. Suhu pasien 37,2 derajat Celcius. Untuk terapi metamizolnya sebaiknya tidak kita hentikan saja ya, bagaimana? Bentar, sumpah jaringanku jelek banget. Saya setuju mengingat demam pasien sudah turun. Sewaktu-waktu jika demam kembali terjadi, mungkin kita dapat berikan terapi antipiretik lagi. Oh, setuju. Apoteker melakukan visit ke ruangan pasien. Selamat pagi, Bu. Bagaimana, Bu? Anaknya masih rewel. Ya, selamat pagi Bu. Alhamdulillah udah nggak seperti kemarin. Demamnya sudah turun ya? Tinggal sedikit lagi anak Ibu akan sehat. Ya Ibu, Alhamdulillah, amin. Karena anak Ibu sudah tidak demam lagi, salah satu obat metamizol injeksi sebagai penurun panasnya sudah dihentikan ya Bu. Semoga anak Ibu sudah tidak demam lagi. Oh ya, berarti obat udah nggak diberikan lagi ya Bu ya? Benar sekali Bu. Ibu ada pertanyaan lagi? Nggak ada Bu, makasih. Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. MRS hari ketiga. Pada hari ketiga, dokter, apoteker, dan perawat melakukan visite ke pasien dan mengontrol keadaan pasien. Bagaimana Bu kondisi anak Ibu sekarang? Apakah anak Ibu masih muntah dan diarenya masih cair? Alhamdulillah Dok, sudah tidak muntah dan diarenya udah nggak cair lagi, tapi tetap aja masih diare. Dokter berbicara kepada apoteker. Jadi terapinya tetap ya seperti yang kemarin dan ditambahkan Smecta sebagai terapi tambahan. Mohon maaf Dok sebelumnya. Bagaimana kalau antibiotiknya dirubah saja? Karena memang kebanyakan ampicillin sudah resisten terhadap beberapa kasus. Mungkin itu sebaiknya pasien masih mengalami diare. Oh gitu ya. Baik kalau gitu antibiotiknya segera diganti aja, diberikan Cefixim deh. Baik dokter. Segera siapkan obatnya ya dan berikan ke perawat. Baik dokter, akan saya hitungkan dosisnya terlebih dahulu. Apoteker segera bergegas menyiapkan obat untuk pasien dan memberikannya kepada perawat. Suster, ini obat untuk pasien X. Ini obatnya infus KN3B. Pemberiannya sama ya Sus, seperti kemarin. Ini Lactobe juga sama pemberiannya seperti kemarin. Zinc sirupnya juga sama Sus, pemberiannya seperti kemarin. Ini ada tambahan obat Smecta. Kalau yang ini penggunaannya lebih baik dicampurkan bersama makanan atau minuman. Tapi bisa juga Sus dilarutkan dengan air 100-200 cc.
Lalu untuk antibiotiknya diganti dengan cefixim dengan rute pemberian secara per oral ya Sus, 2 kali sehari. Oh, baik Bu. Bagaimana Sus? Apa ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu, baik saya akan segera memberikan obat-obatan ini kepada pasien. Perawat pun bergegas melakukan tugasnya. Apoteker melakukan visit ke pasien. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kondisi Ibu dan anaknya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, keadaan anak saya juga udah semakin baik. Alhamdulillah, jadi Bu, untuk hari ketiga ini, dokter meresepkan beberapa obat yang sama seperti kemarin ya Bu, yaitu infus KAN, Lacto-B, dan zinc sirup. Dokter juga meresepkan tambahan obat Bu, yaitu Smekta. Nah, Smekta ini untuk meningkatkan pemulihan anak ibu dari diare, dan untuk mengurangi frekuensi diarenya juga. Ini nanti diberikan oleh perawat 3 kali sehari dengan cara dilarutkan dalam 100-200 cc. Dan diberikan pergantian antibiotik ya Bu, yaitu cefixim. Oh iya, makasih ya Bu Apoteker. Bagaimana Bu, apakah sudah paham atau ada yang mau ditanyakan lagi terkait terapi anak ibu? Nggak ada sih Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih atas informasinya Bu. MRS hari keempat. Pada hari keempat, dokter, apoteker, dan perawat melakukan visite dan mengontrol keadaan pasien. Bagaimana Bu keadaan anaknya? Apa sudah tidak diare lagi? MRS hari keempat. Pada hari keempat, dokter, apoteker, dan perawat melakukan visite dan mengontrol keadaan pasien. Bagaimana Bu keadaan anaknya? Apa sudah tidak diare lagi? Anak saya masih diare sih dokter. Dokter berbicara kepada apoteker. Jadi terapinya sama seperti kemarin, tapi zinc sirupnya di stop dan diberikan tambahan injeksi ranitidin ya, sama diberi tambahan antibiotik ampicillin ya Bu, karena pasien masih mengalami diare. Baik dokter. Segera siapkan obatnya ya, dan segera berikan kepada perawat ya. Baik. Apoteker bergegas mengambil obat dan menyerahkannya kepada perawat. Suster, ini obat untuk pasien X. Ini ada tambahan antibiotik ampicillin, diberikan IV 4 kali sehari ya Sus. Sama diberikan injeksi ranitidin IV 2 kali sehari ya Sus. Baik Bu. Bagaimana Sus? Ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Sudah jelas, saya akan segera memberikan obat ini ke pasien ya. Kemudian, perawat bergegas melakukan tugasnya dan apoteker menemui ibu pasien. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kondisi Ibu dan anak Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sendiri baik dan anak saya juga udah menjadi lebih baik dok. Alhamdulillah. Salah. Kenapa salah? Aku bilang dokter. Oh ya. Perawat bergegas melakukan tugasnya dan apoteker menemui ibu pasien. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kondisi Ibu dan anak Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Anak saya juga udah menjadi lebih baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi Bu, untuk hari keempat ini dokter memberikan tambahan obat antibiotik ampicillin karena anak Ibu masih diare sehingga diberikan antibiotik ini ya Bu, yang nantinya akan diberikan oleh perawat 4 kali sehari dan dokter juga meresepkan ranitidin karena anak Ibu menerima banyak obat dan agar anak Ibu tidak merasakan sakit perut. Oh iya, makasih ya Bu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait terapi anak Ibu? Oh, nggak ada Bu.
MRS hari kelima. Pada hari kelima, dokter, apoteker, dan perawat melakukan visite dan mengontrol keadaan pasien. Gimana Ibu keadaan anaknya hari ini? Apakah ada keluhan? Alhamdulillah hari ini nggak ada keluhan dokter. Anak saya udah membaik dibandingkan kemarin. Diarenya udah lumayan baik daripada kemarin. Bagaimana dengan kondisi BAB-nya anak Ibu? Dan seberapa sering sih Bu ngasihan? Kalau pupnya sih sudah cukup banyak, dok. Tapi masih cair sih, tapi sudah nggak ada darah. Apakah anak Ibu masih mengalami demam dan muntah? Enggak dokter, soalnya suhunya udah normal dan muntahnya juga udah nggak muntah dari kemarin. Setelah itu, dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien dan meminta perawat melakukan pengecekan suhu kepada pasien. Sus, minta tolong ya untuk dilakukan pemeriksaan lengkap kepada pasien. Baik dokter, suhu tubuh pasien saat ini 36,4 derajat Celcius dengan nadi 96 kali per menit dan RF-nya 28 kali per menit. Bagaimana dengan hasil labnya? Pasien masih mengalami hipernatremi dan hiperkalemi yang sudah membaik, dokter. Baiklah. Terima kasih, Suster. Kemudian dokter menjelaskan kepada perawat dan apoteker mengenai keadaan pasien. Jadi keadaan pasien saat ini sudah sangat baik. Namun terdapat diagnosa lain, yaitu pasien mengalami diare akut, dehidrasi sedang, dan encephalopati. Namun pasien juga diperkenankan keluar rumah sakit karena pasien dalam keadaan yang cukup baik. Apoteker minta tolong ya dijelasin terapi obat kepada pasien hari ini sama seperti kemarin. Namun penggunaan antibiotik ampisilinnya 4DD 200 mg dihentikan saja ya. Oh, begitu ya dokter. Baik, saya akan siapkan obatnya terlebih dahulu ya. Apoteker bergegas mengambil obat dan menyerahkan kepada keluarga pasien. Ibu, ini obat untuk anak ibu. Obatnya sama seperti hari kemarin ya Bu. Diminum kepada anak ibu. Kemudian obat antibiotik ampicillin ini kami hentikan penggunaannya dikarenakan keadaan BAB anak ibu sudah membaik. Baik Bu, akan saya berikan pada anak saya. Kemudian dikarenakan anak ibu sudah boleh keluar rumah sakit hari ini, akan ada penjelasan terapi penggunaan obat yang akan dibawa pulang nanti ya Bu. Nanti akan disampaikan apoteker lainnya ketika obat diserahkan kepada Ibu. Baik Bu. Apakah Ibu sudah mengerti atau masih ada yang ingin Ibu tanyakan terkait penjelasan terapi obat anak Ibu? Tidak Bu, jadi nanti akan dijelaskan lagi kan Bu sama apoteker selanjutnya. Untuk sekarang sudah cukup jelas. Terima kasih ya Bu untuk informasinya. Sama-sama. Pasien keluar rumah sakit. Peran apoteker adalah KIE. Selamat siang Ibu, bagaimana keadaan anak Ibu? Sepertinya sudah membaik ya Bu. Sudah mau pulang Ibu? Ya, alhamdulillah Bu, anak saya udah nggak diare lagi. Oh, alhamdulillah. Kalau begitu, boleh saya meminta waktu Ibu sebentar untuk memberikan sedikit informasi untuk mempercepat kesembuhan anak Ibu. Iya Bu, tentu saja boleh. Baik, begini, meskipun anak Ibu sudah diperbolehkan untuk pulang, tapi ini ada obat yang masih harus tetap diminum ya Bu. Iya Bu. Baik, yang pertama ada Lactobe. Ini diperuntukkan untuk meningkatkan kerja bakteri baik di usus anak ibu, sehingga kemampuan tubuh anak ibu melawan akan bakteri baik. Nah, untuk obat yang kedua ini, anak ibu mendapatkan antibiotik Cefixim. Obat ini fungsinya untuk membunuh kuman. Jadi, agar anak ibu tidak diare lagi. Nah, kemudian obat ini harus tetap diminum ya Bu,
khususnya Cefixim, karena obat ini merupakan antibiotik yang sangat penting, maka harus dihabiskan. Oh, iya Bu, saya mengerti. Kemudian saya mau tanya Bu, apakah makanan yang saya konsumsi itu juga bisa jadi penyebab diare pada anak saya? Pertanyaannya sangat bagus, Ibu. Memang benar, selama Ibu menyusui, Ibu harus memastikan makanan yang Ibu makan sehat dan sebisanya tidak mengkonsumsi makanan yang memiliki tingkat kontaminasi yang tinggi terhadap bakteri, semisal daging dan telur yang tidak matang, atau makanan yang tidak hygiene. Nah, yang terpenting adalah Ibu tetap memberikan anak Ibu ASI. Oh iya, Ibu, apa anak Ibu minum susu formula? Iya sih, biasanya kalau saya sibuk itu saya berikan susu formula untuk anak saya. Oh, jadi begitu. Jadi, jika susu formula yang Ibu gunakan masih memakai susu dari sapi, alangkah baiknya untuk Ibu menggantinya dengan susu dari kacang-kacangan, Ibu. Nah, biasanya dengan cara ini, Ibu juga apabila memberikan ASI secara tidak langsung atau susu formula kepada anak Ibu, apakah dengan botol dot atau bagaimana? Iya Bu, biasanya kalau susu formula saya kasihnya menggunakan botol. Tapi saya selalu pakai air matang kok Bu. Sudah sangat bagus Ibu memberikan anak Ibu susu dengan air matang. Namun perlu diketahui ya Bu, karena ada kemungkinan bagian dotnya yang lebih susah untuk dibersihkan. Nah, keadaan seperti itu tentunya akan menjadi tempat yang sangat mudah untuk ditumbuhi bakteri. Atau bisa sebelum digunakan, dot harus disterilkan dulu ya Bu, agar terhindar dari bakteri. Namun, bila itu terlalu rumit untuk Ibu bisa memberikan susu untuk anak Ibu dengan cara memakai sendok. Itu akan lebih baik. Ya, jadi kayaknya saya harus tetap memberikan ASI nih buat anak saya. Berarti kalau saya nggak bisa memberikan ASI, saya bisa berikan pakai sendok ya Bu, untuk pemberian susu pada anak. Wah, sepertinya Ibu sudah sangat paham dengan semua yang saya katakan. Jika Ibu masih memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan saja kepada saya ya Bu. Apa ada pertanyaan? Saya udah mengerti kok Bu, terpenting saya harus memberikan anak saya ASI dan memperhatikan kebersihan dan higiene dari alat-alat yang saya gunakan. Sempurna. Yang terakhir, saya berharap Ibu dan keluarga selalu sehat. Selamat pagi Ibu, atas waktunya. Terima kasih. Ibu apoteker, harusnya saya yang berterima kasih. Informasi yang sangat berguna bagi saya dan anak saya, dan pasti akan saya tekan. Kali ya Bu, selamat pagi juga. Sama-sama. On March 20, On 6 March 2020, patient came with diarrhea more than 20 times since 5 March 2020, vomiting at every meal and fever. A patient, doctor, nurse, and the pharmacist come to the patient, must dig the information to the patient or family. In this case, the question can be as follows. Ma'am, your son had diarrhea before being taken to the hospital? Exactly, I don't remember, but it has been more than 20 times, Doc. Oh, ma'am, does it start anytime passes like this? It have started yesterday, Doc. Does your child's stool have blood on it? No, nothing. Is your child accompanied by vomiting? Yes. How many vomit, ma'am? Quite a lot, Doc. How often is he vomiting?
every time. If I was give food my child, always vomit. Did you still want to be given a drink yesterday? Yes. Does your child drink like thirsty? Yes, doc, but not like usually. Well, ma'am, first we will do a blood check first, and your child will immediately be given to appropriate treatment. Other than asking information from the patient parents, and also have to attend the physical state of patient. The doctor do examination to find the condition of the baby's limb and slightly sunken eyes. Doctor do the examination by pinking the skin of the thigh, and the result are the skin returns slowly. After doctors and nurse conduct examination on patient, doctor decide on the patient to be hospitalized. The pharmacist conduct an assessment of the patient mother. Excuse me, ma'am. I'm a pharmacist in here. Before I want to ask a few questions, which will later relate to the therapy that will be given to mother's child. Are you willing? Yes, please. Okay. So, after you know that your son have diarrhea and vomiting, do you immediately take your child to the doctor? Yes, yes, miss. If you may know what medication the mother prescribed by the doctor? Uh, If you may know what medication the child prescribed by the doctor? yes. He have three, LBO, Sunmol drop, and Monergrip. Oh, okay. Before going to the doctor, do you give oral rehydration liquid or the medicine to your child to reduce diarrhea and vomiting? No, miss. After I know my son had diarrhea, I immediately go to the doctor. Oh, the action you did was right. Sorry, ma'am. Does your child have a history of previous illness? Alhamdulillah, there is no miss. Alhamdulillah. So the child is healthy. Does your son have a history of allergies, like food allergies or drug? No miss, just normal. Okay, mom. Thanks for your information and your time. After that, the doctor asked the nurse to take the sample to do the last step. After the doctor started to give the diagnosis, the pharmacist gave the advice of the treatment that was appropriate to the patient condition. The nurse set the treatment to the rehydration using intravenous fluid according to the agreement of the medical team. After the lab data is released, the medical team starts to discuss and determine the appropriate needs for the patient. The pharmacist starts preparing the drug and calculate the dose if necessary. After that, the pharmacist gives it to the nurse, transferring with information on how to use it correctly drug, if the drug requires a specific method of administration. First, on hospital.
6 months old, 7.5 kilogram, baby with 20 times diarrhea, patient diagnosis with acute diarrhea and moderate dehydration, plus hyperkalemia, clinical data. So a temperature of 40.6 Celsius and TD 166 per Susah. Sorry, susah. 6 months old 7.5 kilogram baby with 20 times diarrhea, patient diagnosis with acute diarrhea and moderate dehydration, plus hyperkalemia. Clinical data shows a temperature of 40.6 Celsius and blood pressure 166 times and respiration rate 40 times with clinical data sodium 140, kalium 4.7, chlor 118. I will give IV infusion therapy KN3B 1 DD 750 milli IV drip as electrolyte correction and metamizole 4 DD 75 milligram IV to treat fever and zinc 1 DD 10 milligram per oral to help reduce the frequency of diarrhea. Apotheker, please prepare the medicine and give it to the nurse. Then the nurse immediately give intense treatment. Sorry, Doc. I think Lactobe one times daily 1 sachet per oral still given. Lactobe will give the need for probiotics to help fight the bacteria that cause diarrhea. Then it should still be given empirical antibiotics as ampicillin 4 times daily for 100 milligrams intravena. I think the signs of diarrhea suffered by patient are not caused by infection. And patient currently under 6 months who are dehydrated and malnutrition, where the situation will be prone to infection. All right, then please provide the medicine immediately. I have prepared this, nurse. Please check correctly how to use it. And for Lactobe, please inform the patient parents that its use can be given together with the patient food or mix. Okay. The nurse start to doing his job and take care of patients, and the apotheker do the visit to a child room. Good morning, Mom. I am pharmacist on duty to make visit to your child room. I see the condition of your child has improved. Good morning, Mrs. Pharmacist. It's fine. Alhamdulillah, ma'am. Did the nurse give you medicine, Mom?
Have you been given any information on what medicine your child has received? Not yet. If I may know, what kind of medicine can my child have? The first infusion given as a medium dehydration therapy is very important because it will restore look electrolyte in the child. This dehydration causes the child to look weak and lethargic. Then there are two injection drugs given. The first is metamizole to reduce fever. Then the child is also given antibiotic. And finally, zinc syrup is given one time a day, 10 milligram, given to help reduce the frequency of diarrhea. For Lacto-B can be continued as you already know, one sachet a day mixed into food or breast milk. Okay, I will fully understand. Thank you, Mom. Is there any question? No, Moms. Thank you. Very well. Then I will continue to visit another room. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. On hospital, day 2. I have measured the temperature today. The patient temperature 37.2 Celsius. For metamizole therapy, we should just stop it. How? I agree to know the fever has gone down. At any time, if the fever returns, maybe we can give antibiotic therapy again. Oh, I agree with you. Pharmacist do the visit to room child. Good morning, Mom. How are your child still fuzzy? Good morning. Alhamdulillah, he is better now. The fever has gone down. Just a little more, your child will be healthy. Amin. Thank you, Moms. Because your child no longer has a fever, one of the metamizole injections as a fever has been stopped. Hopefully, your child will not have a fever anymore. Oh, okay. So the medicine that was not given earlier was for the heat lowering, Mom? Yes. Is there any question? No, Moms. Thank you. Very well, then I will be going. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. On hospital, day 3. On the day 3, doctor, pharmacist, and nurse do the visit to the room and controlling the condition of the patient. How are you, Moms, right now? Is your child still vomiting and diarrhea still watery? Hello, docs. Alhamdulillah, he is not vomit and the diarrhea is no longer watery, but the frequency is still low. The doctor talked to the pharmacist. So the treatment is still like yesterday, and Smecta is added as an additional therapy. Sorry, Doc. Beforehand, I think we should change the antibiotic because in it most ampicillin has been resistant to some case. Maybe that's why patients still experience the diarrhea. Oh, I see. Well, then the antibiotic are given is cefixime. Yes, please. Prepare the medicine immediately and give to the nurse immediately. Well, I will calculate the dose first.
The pharmacist immediately do the preparing of the drug and give it to the nurse. Thus, this drug for patient X is the medicine for infusion KAN3B is given the same as yesterday. This Lacto-B is also the same as yesterday. Zinc syrup is also the same as yesterday. This is an additional Smecta drug if this one is better mixed with food or drink. But it can also be dissolved in 100 until 200 cc water. Then for the antibiotics replace with vaccine with the route of giving per oral 2 times a day. Oh, okay. How is it? Is there something unclear? Oh, no, I will give it medicine immediately. The nurse rushed to do her job. The pharmacist visit the patient room. Assalamualaikum, Mom. How was your child and your feeling? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, my condition is good and my child is getting better too. Yesterday, Alhamdulillah, so for the third day, the doctor prescribed some of the same drug as yesterday, namely infusion of KN, Lacto-B, and zinc syrup. The doctor also prescribed an additional drug, Mom, namely Smecta. This Smecta to improve the recovery of the mother. Alhamdulillah, so for the third day, the doctor prescribed some of the same drug as yesterday, namely infusion of KAN, Lacto-B, and zinc syrup. The doctor also prescribed an additional drug, Mom, namely Smecta. This Smecta to improve the recovery of the mother-child from diarrhea and to reduce the frequency of diarrhea as well. This is later given by nurse 3 times a day by dissolving it in 100 until 200 cc water and given the replacement of antibiotics, namely cefixime. Oh, okay, ma'am. Thank you for your information. Is there any question? No, ma'am. The information is very clear. In hospital, day 4. On the day 4, doctor, pharmacist, and the nurse visit the control of the patient condition. How are your child conditions? Is it no diarrhea anymore? He's still a jury, doctor. Doctor speak to the pharmacist. So the treatment is the same as like yesterday, but zinc syrup is stopped and given ranitidine injection and ampicillin antibiotic because patients are still diarrhea. Yes, doctor. Immediately prepare the medicine and give the medicine to the nurse. Okay. The pharmacist rushed to the drug and handed it to the nurse. Nurse, this is a drug for the patient. There is additional ampicillin antibiotic used given 4 times a day and ranitidine injection given 2 times a day. Yes. Is it clear or do you want to be asking me some questions? Yes, pharmacist. Nurse do her job Alright, and pharmacist meet patient's mom. Assalamualaikum, Mom. How's your child and condition? Waalaikumsalam, moms. My son.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Miss, my condition is good and my child is also getting better too. Alhamdulillah. So this is fourth day. The doctor gives additional ampicillin antibiotic because your child is still diarrhea, which will be given 4 times a week, 4 times a day, and ranitidine injection because your child received many medicine. So give this drug may reduce the abdominal pain. Okay, Miss. Have you have any question related to your child rabies? The Miss is very clear. Thank you for your information. Okay. Hospital day 5. On the day 5, doctor, pharmacist, and the nurse visit and controlling the patient's conditions. How are your child condition today? Is there any complaint? No, doctor, our son feels better than yesterday. What about your child stool condition? My child poops at his own and many doctors still liquid but not bloody anymore. Does your child still have fever and vomiting? No, my child's body temperature is normal and there is no vomit, so make my child condition not fuzzy. After that, the doctor checks the patients and when the nurse and to check the temperature for the patient. Sus, check patient condition, please. Yes, doctor. The patient temperature is currently 36.5 degrees Celsius with the 96 times per minute pulse and the respiration rate to 28 times per second per minute. What about the patient lab result? Patient is still hyperthermia and hyperkalemic, but it has better. Well, thank you, Sus. Then the doctor explained the nurse and the pharmacist about the patient's condition. The current condition of the patient has been better, but there is no another diagnosis of patient. This is acute diarrhea of moderate dehydration and encephalopathy, but patients are allowed out of hospital because the patient condition is good enough. Pharmacist, please explain to the patient family about treatment patient today, the same as yesterday, but the ampicillin antibiotic 4 times 200 milligram a day was discontinued. Yes, doctor, I will be preparing the medicines. The pharmacist take the drug and given to the patient's family. Mom, this is a drug for the patient. The medicine is the same as yesterday. Then the ampicillin antibiotic we discontinue to use because your child stool is improved. Okay, Miss, I will give this medicine to my child. Then, because your child is already allowed to out of this hospital, this will be a therapist used at home. Later will be explained by another pharmacist when the drug is handed to you. Okay, Miss, thank you. Do you understand or you have any question about your child rabies? No, Miss, I have understood. Thank you for your information. Okay, you're welcome. DKRS, DKAA. Up, pharmacist's role to give the counseling. Good afternoon, Mom. How's your child? Seems to be improved. Ma'am, are you preparing to going to home? Alhamdulillah, Miss, my child has no more diarrhea. Okay, may I ask you a time to provide a little information to make the recovery of your son faster? Of course.
So, even though your child is allowed to go home, but there is a medicine that is still needs to be taken, ma'am. Okay, ma'am. Go ahead. The first is Lactabi is indeed to increase the work of the good bacteria in the intestines of your child so that the body's ability to fight the disease will be better. No, the drug that your child get antibiotic cefixime. This drug function to kill germs, so that your child does not have diarrhea anymore. These two drugs must be still given, ma'am, especially cefixime, because this is an antibiotic. It must be consumed constantly. Okay, miss, I understand. Then, is the food that I eat cause or worsen diarrhea? Very good question, ma'am. So, it is true that during the breastfeeding, mothers must ensure the food that they eat is healthy and not consume food that have a high level of contamination with the bacteria, such as undercooked meat and egg, or food that you cannot confirm that is hygiene. Most important things that you keep giving your child breast milk. Oh yeah, ma'am. Do you consume milk formula? Yes, I give formula milks to my children. Okay. If the milk that you use is still using the milk from cow, it's good if you replace it with the milk from nuts. Usually, how is your give your best milk? Directly or indirectly? What with a pacifier bottom? Yes, uh, I give it with bottle, but always use boiled water. It's very good for the mother to give her child milk with the boiled water. But keep in mind the mother because there is a possibility that the dog or the pacifier will be more difficult to clean. Of course, it will be easy place to bacteria to grow. Or it can be for the pacifier being used, make sure to sterilize first in order to avoid bacteria. But if it's too complicated, you can give milk with a spoon. It would be better. Okay, then I will continue to breastfeed my child, and I am not able to breastfeed directly. Give my child milk using a spoon. It seems like you are very familiar with everything that I say. If you still have any questions, please ask me. I will make sure that the most important thing is that I should always give my child milk and pay attention to the hygiene. Perfect. The last, I hope that you and your family as always be healthy. And good morning and thank you for your time. It should be me who is thankful. Thankful. It's very useful information, and I will definitely apply. Good morning to Miss. Thank you.